Ya ampun, si Nur udah sore begini belum bangun. Nur, ayo bangun. Nur, bangun Nur. Nur, Bami Ayam lewat tuh. Bami Ayam manggilin kamu. Beliin Nur satu ya, Mak. Nggak pedas. Nggak bangun juga. Nur, Cherry nyamper main tuh. Biarin aja, Mak. Cherry suruh tunggu. Nur ngantuk banget. Nur, Mak pesen pizza tuh. Nggak mungkin Ma beli pizza. Sebulan yang lalu kan Ma udah beli pizza. Mana mungkin Ma beli lagi. Paket. Paket, paket, paket.